Sige, ito gagamong bahay, tsaka ito gagamong bahay. Camel. Ito pinaglaban natin ito, di ba, yung part 2, tsaka part 1. Part 3 na to, guys. Part 2 pa lang. Part 2 kanina. Part 2 pa lang, bubo. Ay. Ito, yan. Ano? Ito yung gagamong bahay. Tingnan yung tsura. Tingnan yung tsura, oh. Ba't ba di lalapit? Yan, oh. Tsaka ito yung camel. Yan. O, tara na, guys. Paglaban na natin. Lapit. Hawakan na natin yan. Yan. Pitik. Oh. Naging bantay to o bantay. O bantay o bantay. Tapos na dito. Wop. Masayang. Kuha test na maliit. Part 3 na, guys.